बोलो की लगभग अभी ऑनलाइन में एक देख रहे थे, वीवो का नया मॉडल आया है कर्व डिस्प्ले बोल के। अरे तो है तो वीवो का इस यही मॉडल ना। हाँ, हाँ, ये देखिए हाँ, ना, इसमें ये। कर्व डिस्प्ले है। हाँ 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 यही वाला। प्री बुकिंग करना है। हाँ हाँ करना आ है, जाओ आ करना जाओ आ जाओ, है। जल्दी आ जाओ। भैया थोड़ा इसका फीचर्स बताइए ना। अरे क्या फीचर्स बोले इसका, देखिए ना इतना बढ़िया फोन है। 7050 का बैटरी है, 7050 का लॉन्ग बैटरी। अरे वाह। पीछे देखिए 50+2 MP का कैमरा है। अच्छा फ्रंट पे 32 MP का कैमरा है। वाह। ठीक है ना। हम्म। अब दाम क्या बोले दादा, 8 आपको इतना फोन का दाम बढ़ गया, फिर भी वीवो जैसा कंपनी 40,000 में मिल रहा है। अरे 256 GB 45 में मिल रहा है। सच। ऑफर तो है इसमें, सब ऑफर मिलेगा। तो आपको कौन सा पी बुक करें, 128 GB क्या 256 GB? भैया 256 GB कर दीजिए। ওকে ওকে 256 GB हम अभी आपको পি বুক করে দেয়। আচ্ছা। হ্যাঁ বন্ধুরা, আপনারা যারা একটা ভালো ফোন পি বুক করবেন, মানে ভিভোর মতো বড় কোম্পানি ফোন, নাম্বার 1 কোম্পানি ফোন, দেখুন ফোনটা একবার দেখিয়ে দিচ্ছি। দেখুন কার্ভ ডিসপ্লে তো আছেই, পিছনে দেখুন 50+2 MP ক্যামেরা আছে, ফ্রন্টে 32 MP ক্যামেরা দিয়ে 7050 mAh ব্যাটারি দেওয়া, ফিচার্স তো ভরে ভরে আছে। এবং নো কস্ট ইএমআইতে পাবেন, বাজাজ ফিনান্স, আইডিএফসি, টিভিএস, এইচডিবি সব ফিনান্সে শুধু 0 ডাউন পেমেন্ট করলেই হবে। স্টোর একদম অফার ভরে ভরে এর মধ্যে আছে। শুধু আসতে হবে কোথায়, মাই ইলেকট্রনিক্সে আগরপাড়া এবং বেলগুড়িয়া স্টোরে। বন্ধুরা যারা প্রি বুকিং করতে চাইবেন, স্ক্রিনে আমাদের নাম্বার দেওয়া আছে, আমাদের 3টে স্টোর আছে। শুধু জাস্ট আমাদের স্টোরে ফোন করে প্রি বুকিং করুন, করলেই কিন্তু আপনি একদম 100% অফার পেয়ে যাবেন। থ্যাংক ইউ বন্ধুরা।